Tag nyo na yung kaibigan yung manlilibre, guys. Tara. Grabe ka, Choy. Saka eh. Itso na. Hi mga karoka! Welcome back sa aming channel. And for today's video, mamumukbang ako at ang kakainin ko ay Jollibee Cravings. Yan. Thank you nga pala kay Ka, nakasama ko na bumili nito. Kala ko magluto. Yan, before we start, mag-pray muna tayo. Thank you Lord for all the blessings and for this food we're about to enjoy. Amen. Let's get started. Game. Kain po tayo. Yan. Tag nyo na yung kaibigan yung manlilibre, guys. Yan. Game. Uy, ikaw. Parang lalapas pa siya. Tapos may palabok tayo dito. Then spaghetti din. Ito yung paborito ko, guys. Ito chicken witch. Chicken sandwich. Lagi. Relax lang. Yan. Buwa ka, uy. Mikay ni ba? Lord. Na, tag nyo na kung sino yung friend nyo or jowa nyo. Tara. Grabe ka, Choy. Ang sarap. Choco banana pie. Bago man to, no? Bago lang natin nakita, natikman. Matitikman mo pa lang. Ikaw nakatikim ka na kanina. Sarap sana mag-cook float. Pero no drinks muna tayo, no? No soft drinks. Saka eh. Ami. Raw, dabis ya mo kay ni chicken witch bay. Abi ka na ko ugwa ni. Para ya mo nga nagka chicken joy sa sulod na raw. Yan. Shoutout na tayo ngayon. Abang-abang. Then pa-share ng video na to, guys. Maraming salamat. Yan, oh. Sabay trapo ba ba? Uy ka.
Ditso na. Kaya naman sa kaanaan niya. Para ma-enjoy lang. Yan. Subo. Ah. Ang bilis ba? Sayang, no? Kaya ko sana mas bilisan pa ba kung parang contest lang, no? Din gutom na rin kasi. Tapos nagmamadali kang lakad ka pa. Magic, oh. Wow. Pero ang nalagyan niya kay peach mango pie. Pero ang tinudaan ni Gab, banana, Choco banana pa. choco banana pie. Excuse me. Excuse me. Yan. Choco na. Sarap. Pakita mo yung feeling. Kasi banana diri murag banana gud na murag gilata girl. Dimash. Tapos diri lang yung chocolate. Lamig ka siya. Mas gusto ko nga yan. Kasi yung buko. Ano siya ba sa init? Init pa siya gamayo. Ano na lang yung sa akin kanina napasok ko. Sobrang init. Tapos nang kumain, magsha-shoutout muna tayo. Yan, shoutout kay Mike Almer Giselle. Tol, salute sa'yo. Kay Christine Satinyaman. Shoutout din kay Albert Chozon Cantillano. Kay Alex Holo. Din kay Jen Borge Kempis. Shoutout din kay Vicky Afable. Kay Mart Karen A. Sileres. Shoutout din kay Arnold Ditosil. Kay Ila Three Kings. Shoutout din kay Roncel Romano. Kay Kaloy Alcantara. Shoutout din kay Elsa Parson. Din kay Connie Mijares Andrade Toriano. Shoutout din kay Ching Vibes. Shoutout din kay Albi Labana. Kay Jessalyn Bainosa Candido. Shoutout din kay Cana Flake De La Cruz. Kay Lila Pabillare Perez. Din kay Maki Del. Shoutout din kay Kevin Martinez. Kay Mirna Salas. Din kay Nati Quarteron Di Makulangan. Yay, si Monique Di Makulangan sa Batang Quiapo. Baka kuan niya. Sini? Baka pinsan niya. Si mukhang ba mukhang. Yan, shoutout din kay Toto Nawanilgap. Yan, din kay Darlene Sinisa Comendador. Din kay Jose Parado, shoutout din kay Tricia May Flores, kay Nueva Jessica Faith, din kay Rochilin Sahulgal Yamera, kay Coderns Jovido Cantona. Shoutout kay
Shoutout din kay Inday Min, kay Nico L. Sumayang, shoutout din kay Ronnie E. Alvarez, din kay Kuya Dar. Yan. Yun na muna yung shoutout natin guys. Sa gusto magpa-shoutout, comment down below. Maraming salamat po. Ingat tayo palagi. Then God bless us all.